FM Health News. Alang sa ito ang health news, mga sintomas sa Nipah virus. Ato ning sayran kay katropang Almi Mata. Yes, mayong buntag mga katropa, aniya na sa mga tumalita alang sa maayong panlawas. Di may manuan sa Department of Health kung DOH ang publiko bahin sa sintomas sa Nipah virus. Usa ka grabe o potensyal nga makaangol nga sakit nga mahimong makatakot gikan sa hayop ngadto sa tawo. Kasagaran nga simptomas sa Nipah virus, mao nga taas nga temperatura o hinanat, upo kalisod sa pagginhawa, sakit sa ulo, kalisod sa pagliyok ug kawalay kusog. Sa ubang kaso mahimong resulta sa seryosong infeksyon sa utok o koma. Girekomendar sa DOH ang paglikay sa direktang kontak sa mga hayop sama sa kwaknit o baboy ug ang pagpraktis sa maayong personal hygiene. Gipasidanan usab ang publiko nga kung makasinati sa bisan unsa sa mga simptomas, dali dahil mapakonsulta sa doktor aron malikayan ang komplikasyon. Mga katropa, alang sa pahimsog sa panlawas, ilumong Santhona Plus Gold. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Almi Mata, XFM News. Balitang Sports. Balita sa Sports.